Halo adik-adik, wow, lihat adik-adik, di sini ada banyak sekali mainan, keren. Kita review satu-satu ya, let's go. Wow, lihat adik-adik, di sini ada mobil Lamborghini. Keren, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, lihat adik-adik, di sini ada robot transformer. Keren, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, lihat adik-adik, di sini ada mobil F1. Keren, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, lihat adik-adik, di sini ada tank tempur. Keren, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, lihat adik-adik, di sini ada pistol mainan. Keren, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, lihat adik-adik, di sini ada mobil McQueen. Keren, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, lihat adik-adik, di sini ada mobil off-road. Keren, taruh sini. Wow, lihat adik-adik, mainannya sudah terkumpul semua. Jangan lupa ditonton ya. Like and subscribe. Terima kasih, bye-bye.